मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये लॉकेट मत पहना कर, क्यों पहना हुआ था? तुमने बहुत चाहत से दिया था और तुम्हारी चाहत मेरी चाहत। उतारो ये लॉकेट और दो मुझे, दो। के बावजूद भी तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। गलत फहमी है तुम्हारी। जो उड़ान भरने का फैसला कर ले फिर उसे दुनिया की कोई ताकत उड़ने से रोक नहीं सकती। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल घाटा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जैसा कि आपने देखा दानिश रानिया को रूम में बंद करके चला जाता है, क्योंकि दानिश को जैसे ही पता लगता है कि रानिया ये घर छोड़ के जा रही है तो वो एकदम से पागल हो जाता है और रानिया को रूम में बंद करके चला जाता है। और जैसे ही वो रूम को लॉक करता है, बाहर से बड़े वाला लॉक लगा देता है, तो वो अपनी नानी और अपनी माँ को भी कहता है कि खबरदार ये रूम अगर किसी ने खोला। तो उसकी माँ कहती है क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गई, इस मनहूस को अंदर क्यों बंद किया है। तो दानिश कहता है अम्मा इसका अंदर रहना ही बंद है, अच्छी बात है, क्योंकि ये घर छोड़कर जाना चाहती है, जो कि मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। उसकी नानी कहती है हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर ये अपने घर चली गई तो अपने बाप को सारा कुछ बता दिया तो पता नहीं वो क्या क्या केस करेगा हम पे, और वो तो सना की शादी भी नहीं होने देंगे। तो उसकी माँ कहती है हाँ अम्मा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, जब तक सना की शादी नहीं होगी इसको हम यहीं पर रखेंगे। रानिया अंदर बेहोश पड़ी होती है, जिसका किसी को भी इल्म नहीं होता। उसकी तबीयत पहले ही बहुत ख़राब होती है, लेकिन किसी को भी उसका एहसास नहीं होता, बल्कि सब लोग अपना फ़ायदा ही सोच रहे होते हैं कि रानिया को हमने जैसे भी करके यहीं रोक के रखना है ताकि ये सना और हमज़ा की शादी में कोई रुकावट ना बने। वहीं पर जैसे ही दानिश ताला लगाकर घर से चला जाता है तो वहाँ पर रानिया की मामा आ जाती है। वो जैसे ही आती है तो वो रानिया के दरवाजे की तरफ देखती है। रूम के दरवाजे को बड़ी वाला लॉक लगा होता है। तो उसकी माँ पूछती है कि अम्मा ये रानिया के दरवाजे को लॉक क्यों लगा हुआ है, कहीं आप लोगों ने रानिया को यहाँ बंद तो नहीं कर दिया। तो उसकी माँ के आगे नाटक शुरू हो जाते हैं। ला ला तौबा तौबा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, हफ्सा तुम्हें शर्म तो नहीं आती अपनी माँ पे ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए, वो मेरी पोती है, मैं उसको भला क्यों इतना जुल्म उस पे करूँगी। साथ ही नवाब भी बोलती है, वो कहती है क्या हो गया, मैं उसकी खाला हूँ, उसकी माँ जैसी हूँ, मैं उसको रूम में क्यों बंद करूँगी, तुम पागलों जैसी बातें क्यों कर रही हो, बहनों का रिश्ता है हमारा, क्या हो गया तुम्हें। वो तो दानिश के साथ बाहर गई हुई है, घर नहीं है वो, इसलिए रूम को लॉक लगा हुआ है। तो वो जैसे ही उसके रूम की तरफ बढ़ती है तो उसको रानिया के रूम की तरफ जाने ही नहीं देते, बल्कि उसको अंदर अपने ही रूम में ले जाते हैं। वहाँ उसे चाय वगैरह सर्व करते हैं और बातें वगैरह करते हैं। तो उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। उसकी माँ को पता भी नहीं लगता कि रानिया अंदर बंद है, क्योंकि वो तो बेहोश पड़ी होती है, कोई चीख भी नहीं रही होती और ना ही डोर नॉक कर रही होती है। उसका बेहोश होने का किसी को भी इल्म नहीं होता। और वहाँ सना की सास, होने वाली सास, उसको हमज़ा की बाजू के एक्सरसाइज के लिए उसको घर बुलाती है। तो वो जैसे ही उसकी एक्सरसाइज कर रही होती है तो हमज़ा की नज़र उसके लॉकेट पर जाती है, और वो लॉकेट वही होता है जो उसने रानिया को दिया होता है, जो कि सना ने रानिया से खींचकर खुद पहन लिया होता है। हमज़ा का वो लॉकेट देखकर बहुत ही गुस्सा आता है। वो सना से पूछता है ये लॉकेट तुमने क्यों पहना हुआ है। तो सना कहती है तुमने इतने प्यार से और दिल से ये लॉकेट दिया था, और तुम्हारे प्यार से दिल से दी हुई चीज़ की मुझे बहुत एहसास और बहुत कीमती है। तो हमज़ा कहते हैं ये लॉकेट मैंने तुम्हें नहीं दिया था, ना ही तुम्हें ये प्यार से लॉकेट दिया था, ये लॉकेट सिर्फ मैंने रानिया के लिए बनवाया था और उसको दिल से दिया था, तुमने ये क्यों पहना हुआ है। तो वह कहती है जिसको तुमने दिया था उसको तुम्हारी चीज़ की कदर ही नहीं है, उसने तो ये डस्टबिन में फेंका दिया था, मैंने देखा तो मैंने उठाकर पहन लिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम्हारी दी हुई चीज़ रानिया ने ऐसे डस्टबिन में फेंक दी। तो हमज़ा कहता है मुझे ये लॉकेट तुम्हारे गले में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये मैंने रानिया को दिया था, तुम अभी और इसी वक्त ये लॉकेट उतारो। सना उसकी बात सुन के बहुत शॉक्ड हो जाती है। तो हमज़ा कहता है जल्दी उतारो। हमज़ा उसे ऊंची आवाज़ में एक दफ़ा कहता है जल्दी से लॉकेट उतारो। सना एकदम शॉक्ड हो जाती है और वो डर से जल्दी जल्दी लॉकेट उतार के हमज़ा को पकड़ा देती है।
حمزہ بھی وہ لاکٹ پکڑ لیتا ہے اور پکڑ کے وہ لاکٹ بیٹھا رہتا ہے. ثنا وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ لاکٹ دیکھتا ہے تو اسے رانیہ کی یاد آ جاتی ہے. ان لوگوں نے کافی ٹائم ساتھ سپینڈ کیا ہوتا ہے. اسے وہ ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں جب وہ مال میں شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں اور جب اس نے لاکٹ یہ گفٹ دیا ہوتا ہے. حمزہ کو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ رانیہ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اور دانش اس پہ کتنا ظلم کرتا ہے. حمزہ کو تو ذرا بھی علم نہیں ہے کیونکہ حمزہ کو صرف وہی پتہ ہے جو کہ اس کو ثنا نے بتایا اور ثنا نے دکھایا. اور پھر دانش رات کو گھر آتا ہے تو گھر آتے ساتھ وہ رانیہ کے روم کا دروازہ اوپن کرتا ہے اور اندر جاتا ہے تو رانیہ بے ہوش پڑی ہوتی ہے. تو وہ اس کو اٹھاتا ہے, اس کے اوپر پانی وغیرہ پھینکتا ہے, اس کو ہوش میں لاتا ہے. تو وہ رانیہ سے کہتا ہے کہ تم جو مرضی کر لو, تو میں اس گھر سے بالکل بھی نہیں جانے دوں گا. رانیہ کہتی ہے یہ تمہاری غلط فہمی ہے, میں اب فیصلہ کر چکی ہوں, تم اب مجھے باندھ کر نہیں رکھ سکتے. دانش ساری پینز اور پونیاں جس سے لوگ کھلتے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے اور یہاں تک کہ رات کو سونے سے پہلے بھی اندر سے لوم کو تالا لگا دیتا ہے اور چابی خود اپنے پاس لے کر سو جاتا ہے. رانیہ دیکھ رہی ہوتی ہے. رانیہ کو بہت ہی غصہ آتا ہے. جیسے ہی دانش سو جاتا ہے رانیہ سوچ رہی ہوتی ہے اگر یہ جیسے ہی سوئے گا تو میں اس کی چابی اٹھا کے لوک کھول کے چلی جاؤں گی. اور رانیہ بالکل ہی ایسا ہی کرتی ہے. جیسے ہی دانش سو جاتا ہے تو اس کی کوئی پین وغیرہ اٹھاتی ہے تو لوک کھولنے کی کوشش کرتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے. لوک کھل جاتا ہے تو رانیہ سوچتی ہے کہ مجھے اب یہاں سے نکل جانا چاہیے. لیکن رانیہ کو ڈر بھی بہت لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ ٹائم بہت رات کا ہوتا ہے. لیکن وہ کیا کرے, دن کو اس کو کسی نے نکلنے بھی نہیں دینا. دانش فل نیند میں ہوتا ہے, اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی کہ رانیہ کیا کر رہی ہے. رانیہ کا فل یہی پلان ہوتا ہے کہ وہ رات کو یہاں سے بھاگ نکلے. لیکن جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو وہ لوگ سب اٹھتے ہیں تو رانیہ غائب ہوتی ہے اور دانش رانیہ کو روم میں نہ دیکھتے ہوئے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور گھر میں کہتا ہے کہ رانیہ کہاں چلی گئی ہے. لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. سب لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ رانیہ آخر گئی کہاں. تو اس کی ماں کہتی ہے وہ تو لڑکی پہلے ہی داغ والی تھی, پہلے ایک دفعہ گھر سے اسٹیپ اٹھا چکی ہے, بھاگنے والا تو ہو سکتا ہے اب پھر کہیں بھاگ گئی ہو. جس پر دانش کو بہت غصہ آتا ہے. دانش کی ماں تو اس کا دماغ بہت خراب کرتی ہے. وہ کہتی ہے وہ تو پہلے ہی بد کردار لڑکی تھی, اب پتہ نہیں کس کے ساتھ بھاگی ہوگی اتنے رات کے وقت. لیکن دانش کو یہی خدشہ ہوتا ہے کہ وہ بھاگ کر اپنے باپ کے گھر ہی گئی ہوگی کیونکہ وہ وہیں جانے کی کوشش لگی ہوئی تھی. انہیں اب بر سے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر وہ چلی گئی اور اس نے سب کچھ سچ بتا دیا تو ثنا اور حمزہ کی شادی میں رکاوٹ ہو سکتی ہے. اس وجہ سے سب لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. سو گائز میری آج کی ایپیسوڈ اگر پسند آئی ہو تو مزید اس ڈرامے کے اپڈیٹس لینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو.